scared? Why you scared? Why you're getting scared? You're not getting scared. Let's roll. Confirm nyo, confirm. Tweet. Decoy. Ano, confirm. Si Console yung isa, di ba? I-console nga, kalaban natin. Oo nga. Takas yan eh. 20 lang. Wala ka ba tiwala sa ano? Let's go, fellas. Ano? Sino to mga kalaban? Yun na nga eh. Console, Tiramisu, Mr. L, JB. Nagsiyaw. Sino si JP? Nanigurado si Nagsiyaw. Console. Nanigurado si Console. Kaya nga eh. Palaga natin to, Paps, pero Wag Hindi muna, gagawin. nag-ano yung ano ko? huwag na. Wag muna. Yung tumataas yung pin. Mamaya. Pagka mga last na, mga 11. Ngayon, malabo. Sabihin mo net jitter. Net jitter eh. Isang team, 25, sabi mo 30, isang team. Isang team. O kaya 25. Nanigurado yan si Console Yads. Alam ko, na-delete nila yung ano, chat nila sa isang group chat. Kasama kaya ako dun sa isang group chat nila. Dalawa yung group chat nila eh. Matindi tong Team Pati nila. si Tiramisu. Ako walang problema sa akin. Kaya ko labanan kahit sino yan. Kahit ako, Ang sino yan? Kahit Hmm. sino yan, kaya. kaya nga. Wala, busy ba? Busy sir. 50 daw all. 50 all. Balag kayo. Tara, tara, Kasi tara, may sampu, tami pa sampu. lang sa kasama natin. 10. Sige, pwede naman. Tara, tara, sampu. Sige, sabi mo. Sabi mo net jitter kasi. Pangit ulang post. Nanigurado jud ka Console. Pag sure man good oy. Game kahit sino pala. Game pa si game. Blaster. Yan ang gusto ko kay Papi, positive Okay, eh. okay. Lalo na sa'yo. Pareho Lalo lang na tayo sa- ng mga tayo, mababaho. Kaya nga eh. Amo yan tayo. Oh, ikaw muna. Ikaw nga matik, nakapractice ka na ng shooting eh. Tangay na, hindi. Game. Hindi ka, makapa pa talaga to ni Console. Siya ba, may-ari na si Isgo kung sa kanya to. Wall ba, wall? Check. Wait, naka-hold sila. Walang Baka codes ah. Kinik nila ako sa isang group chat nila eh. Ah, Naka-hold. 1 minute.
Ay. Dalawang palas. Ilan mga ilan? Dito na, amen, dalawang palas. Tatlo. Amen. In-game. In-game pa. Ay na, sir. Nandun na. Yung bomb. Amen. May Yung bomb. bomber na ba? Meron na. Sa amen yung bomber. Puta, tatlo. Ano ba? Kaya, Kita. Kita ka dun. Shoulder. Tira. Up nila nito. Kung kalaban nila si Casper. Uy, wag- Time nila wag- Casper. kaya nga. Nakalaro ko na yung iba dyan. Hindi ko kilala yung JB na. Si purple nila nakalaro ko na. Tsaka si yung yellow. Kilala ko yung si Yellow. Gay. Isa pa, kaya tayo. Pull. Sige, pull. Let's move out. Cons ako ah. Hindi lang comms lang tayo. Kaya ito. Naka-hold. Walang mid ah. Amen. Puta, may na. Sandwich Bulag ako. Grenade out. City ay. May city. Yes, May nagpapagas. May nagpalas ba? mid down. Ay, cons ako, cons. Mid ako. Yad, sa AFK ka Yad. Teka lang. Move it, son. Ano na ako. Yung chat ko eh. Throwing flashbang. Kung paano ng mata. Tatlo pa mid. Isa pa. Nice one, Matic! Isa pa mid. Naka-smoke dito ah. Meron na. Bumaba. Mid pa. Isang top mid, tsaka isang mid. Nasa cons ako. Andun top mid pa. Nice yan. Low na. Nice one. AK. Kunin mo yung out mo sa mid. Nakuha ko papi. Ito AK yun. Mic tong si Yellow natin. May utami, may mic ka? Kailangan natin Meron, communication dito. Okay. Info Yun na. kung ilan. Yawa. Gusto ko side bit ni Buo. Mamang tagay. May +5 eh. Kinsa si console? Oo. Siyawa ka. Kusog kayo mo. Kusog ka buwa. Laying down smoke. Pamaya na sila batasan ni Batok. Deploying flashbang. Kaya man nag-isip Batok. Dalawa mid. Bigay niya yung mid mo na. Nice one. Okay. Throwing smoke. Isa pa. Grenade. Baka mag-under ah. Grenade out. Naka-smoke pa na yung under. Dalawa. Sige lang. Nandito na. Ay, puta, under. Nag-under nga. Papaiya. Pa-cons yun ah. Nandito na, jungle. May window. Grenade out.
Jungle pa, stairs. Window. Kaya. Baba ka, baba. Talong ka na dyan. Baba ka dyan. Short. Hintay. Ako paano pa jungle? Kunti lang. Abang na ako sa iyo. Move it, move it. Ay. Lagi ko Ay, yung na- automatic, alam. Cons. Sorry. Throwing a grenade. Ay sila. Short. Con, Short Malas. bomb. Short bomb. Hold nyo yung ano nyo. Sorry, kala ko magra-rush sila. Hindi magra-rush to. Hold nyo natin yung position natin. Pipitas. Taguan natin. Lubog. try natin muna lumubog. Oo. Sige. Let's go. Tutukan nyo muna yung kung saan yung binabantay. Sorry. Kuha tayo aim. Dapat. Ay, main pa. Isa. May market. May cons. May cons, papi ah. Cons pa rin. May aiming yata. Dalawa yata. Nice. Cons pa. Cons pa. Nice. Once pa ko. Under. Cons sa kabi. Ay. Patay mo na eh. Nice. Ikot. Kaya yan. Kaya ako, Operate na. ayun din na. Kaya mo lang. Lutan mo na. Discard. Andun. Nagpalit ah. Parang nag-B. Hindi. Ayan. Ayun. Ako nun, sinaksak ko yun. Sasaksakin mo pa ah. Sasaksak. Nakatingin. Karap. Harapat kayo. Hindi. Actually naman pag nag-plant na siya. Tapos sabay DC. Ay, sorry. Nasa grupo ka ba nila? Oo, doon sa isa may grupo silang team sila ba. Tapos kinik nila ako doon. Ano naman? Kasi Bakit? sabi ko sa Cheater kanila, ka kasi. sabi parang meron daw eh. Sabi ko wala. Matapang hinala lang, hindi naman ano. Sigaw ko kayo, hindi na naglalaro no. Sabi ko doon kay Matic at Papi, yun sila meron talaga. Ako na nagsasabi. Gago. Si aim rate nga, hindi makapaniwala. Cheater daw ako kahapon. Eh, Eh kasi nung kalaban ka rin namin, eh sabi ko tatatlo lang yung kills niya, nakachamba lang yan. Laying down a smoke. May damage. Grenade! Bigay mo muna yun. Throwing flashbang. Top mid pa. Grenade out. Throwing smoke. Flashing. huwag mo kong i-pick ng ganyan. Smoke. Ay, main.
Isa pang mid, isang mid. Amy na, isa. So, Nandito Amy, isa pa. Sige lang. Nade ko A-main. Caps ka lang, yellow. Sige, Huwag nade ka mo, titingin nade mo. dito. Nade mo, Lebro. Grenade. Bibi. ando guys, aiming. Low na. Bina. Bumaba. Ban. Sa inyo. Injury out. Dalawa, may Walang ups A. pa, may Cave, palas may pa. may tap. May ups pa, may ups. Bench. Wala na sa B na lahat. Putang. Wala, tumaas Save talaga ko na. yun, ano. Save ka na lang namin dyan. Yan ang AK. Tumaas ang 36. 10.5 packet plus. 20 packet plus, so 20%, 36. Dito. May report sa JB na account na yan. Terrorists win. 2.5 hours. So, Gamit. Pag nag-on ba tayo, baka iiyak din sila. I-on mo na, Paps. hold lang tayo. Under ako. May mid na. Pushing A-main, ako dito. A-main. Isa. Pushing ako mid ah. Sige, push na dyan. Kirby. Wala dito. Wala. Taas, Kon. Alas ng tayo ko ah. Huli mo ako, Miho. Laying down Sorry. smoke. Grenade out. Base pa net. Nice. Isang Nice, palas, nice. patay na ba? Putang na palas tag yun. Isang Baka palas. umikot ng biya. Palas. Sige, adjust yung ano. Diyan ka na. Baka umikot pa yun eh. Ayun na, andyan. Saan? Sa base nila. Nice, bomb drop. Ble. Gago. Bomb drop dun ah. Nice. Oh, it's a piece of cake, so it is. Ano pa rin? Ako Lebro, pag sa smoke ako, pumipit yung net jitter ko. Pa-post daw. Ay, Mm. walang cancel. Tawa, padok ko doon. Ang ganun buwang. Siya pala yung Mr. L. Sino? Badok. Ah, okay. Lahing account? Gagawa na daw siya, gipagamit. Akala ko nung nakaraan si Mr. L si console. Console, kala ko yun. Sabi kasi Ramiso eh, si Console daw yan. Si kalaban Consol na. daw yun. Oh, yun din sa amin. Si Consol daw yun. Di ko rin alam, sabi ko. Kilala Tabla daw kami ba nun daw? eh. Nakatabla nga. Isipin mo, panalo na kami. Na inip ako, tinro ko na lang. Lagi ako nag-LT, papatay ako doon. CR muna.
Pagka sa smoke, yan tumagos ako. Paglabas ko, nagne-net jitter ako. Masyado mataas yung graphics na ito yung laptop eh. Mag VPN ka. Pero pang VPN? porn. Pang porn lang. Utang, anong yan. Time out ba? Ha? Sa kanila. Siyasek ko eh. Time out pa yata oh. Time out tayo. Kaya mo muna sila mag-time out. Dapat lang pusta yung kalablo kanina. Putan lang pala. Oh, grabe yung comeback na yun. Layo. Ang layo ng inano nila. Overtime pa. Sila pa yung unang nag-12. Sila pa yung nanalo. Tapi, hindi ka na ba napupunta Dubai? Pumunta din. Kitahin mo naman kami. Kaya nga eh. Medyo busy lang, ang daming ganap sa... Kami nga nag-handle ng FEU na graduation. Ay, Ah. prom book. Okay, now let's go. Sama mo ako sa graduation. Puta. Mga bata FEU. yun. Throwing smoke. Amen. May mid ah. Laying down the smoke. Throwing fire. Putang ina console. Ayaw. Ay, Open ako. cons. Cons, amen. Walang palas. Ay, cons. May up ako dyan ah. Stairs. Guys out. Sa stairs, mute up. May aiming pa. Nandito Last, tayo. last, jungle. Flashbang out. Low siya. Nice! Ay, may Ayoko, up dyan ayoko. sa stairs. Stairs. Ah, Yan. Yun. Ikaw ba, papi? Wait, malayo ako sa ano. Ikaw na. Ako na. Ikaw na kasi ikaw na yung ano namin eh. Gago. Ikaw bitaw yung order. Kaya yung wheeler namin dito. Wakap pa. Sabi mo, pagka-on ko ah. Pag natalo sila, sabihin natin. Sabi mo, cheetah. Deploying smoke shield. Smoke. Wala mid. Grenade out. Nice. Throwing Nasa grenade. tutok yung mga kakampi ko ngayon. Throwing fire. Flashing. Middle. Clear palas. Wala mid. Wala Ako mid. yan. Ikaw player. Laying down smoke. Ayun oh. Isa na lang. Bab drop. Tara ka dito lahat. Baka mag-under ah. Yes! Matik pa off nga. Pamiglaw. Okay. Pons ako. Sabi yung pagka ano, pagpa-flash kita. Kaya ko flash dito yun. Sige. Flash na. Ay, nako. Mid. Amen. Throwing flashbang. Pumasok. Sandwich, amen. Laying down smoke. Kon. Puta, pons na. Saka isang Cons, sandwich, amen. A-site isa. Isang iya. Sandwich yun.
Sandwich bomber. May cons kanina. Cons bomber. Nice na lang. Grenade out. Ang lang pa. Bomb cons. Si jungle. Sorry, Jungle ads. Okay lang yan. Jungle ah. Nakuha na yung bomb. Magbibig. Sige, patanimin mo muna. May kit ah. Kahit may smoke. Oo, palagyan pala. Planted for us. Incendiary. Grenade out. Defuse. Terrorists Sunod win. ito. Oh, Drop niyo sa stake ko. Last. magkano? Ay, si Papi. Drop. Yellow yung MP9. Wala pa pala. Time to shove off. Tabi nga ako, tabi. Grenade. Throwing smoke. Laying down smoke. Dalawa yun. Deploying flashbang. Dalawa mid. Grenade out. Grenade out. B! Isa. Si Badok B. Bakit na? Okay, care I main. Smoke. Sa email niya, papunta siya kanina eh. Yeah, okay na yan. Baka mag-B. One. Hold mo muna matik. Check me cons. Ayun na, bomber na yan. Bomber. Saan tayo? Bomber B. Care ka lang, jungle. Sa likod Jungle nila. na, mag-jungle kaya. Jungle, pasok jungle lang. Top, sorry. Andun, dalawa. Bomb has been planted. Si Tira, nasa up sa... Daan naman yung kit. Ayun na pala. Bomba. Short pala, short. Okay lang, okay lang. Pero planted ups pa rin yun. Pero nakaplan sa taas yun. Ano? Hold in? Wag. Palit tayo ng ano. Tara, rush. Sige. Crash tayo. Saan tayo, Papi? Pwede tayo mid to B. Mid to B? Sige. Bam, ups na lang, bam. Blue. Dalawa? Dalawa? Ang ina, ubos. Grabe, Okay lang napagandaan nila. Saan yun na-smoke? Wala. Tatlo talaga sila doon agad. Tech 9. Smoke po yung window. Hold tayo. A. Okay. Yung one in harap. Sige, mamaya ako na i-smoke yung window. Fake news, smoke window, tapos A tayo. Sige. Walk. Ano yung may palas ah? May nag-rush mid, may nag-rush.
Hindi lang. Narinig. Rinig yun. Mhm. Dalawa yata. Yan, ganyan tayo. Mati. Meron dyan ah. Cons. May cons. Window. Tara, A tayo. A tayo. Gapang tayo. Magpapalas ako. Sige lang. Para may ano tayo. 30 seconds ah. Patay tayong dalawa. May mid. Meron isa dito. Nakapick in yung Ayun, stair. Ano? Go. Gil. Under. Cons. Bilis. Plant dito siya. Wag na. Jungle. Putik ka dyan. Ayun. Okay na yun, nakaplant. Napatagos niya yung tank. Okay, palagan natin sama-sama. Smoke yung window. Smoke nyo yung cons ah. May mag-under. May option sila. Mid saan? Oo, meron. May option sila. Hold ako A. The guy's out. Short. Nag-smoke dito sa A. Ito na under. Dalawa. Low yung under. Saan yung bomb? May under. Lipat ka mati. Balik ka dito ah. Low na siya. So, Top mid gando. ah, top mid. Teka lang. Short. Short is. Short. Hindi nakuluha. T-base. Nice one. T-base. Tira. T-base. Ayun na. Marami. 950. Basta pa, smoke yung window. Should tayo, tara. Rush. Pwede naman. Tara. Tara, SMG, tara. Tapunan nyo lang ng smoke yung ano nila. Muli. Labas. Ako na mag-smoke. Yung magpapas. Saan yung smoke? Nice. Ay, Tulo. Putang ka. under yata. May under ah. Pushing yung B. Pushing yung ups. A tayo. Nice one. Kalma lang. Window.
Jungle. Cons, Gapanin mo na jungle. yung jungle. Down. Tsaka middle. Nope. Lag ka. Ngayon, 10 feet. Pop, gusto mong papi? Wag. Ayaw niya? Ako mag-go. Ikaw na, ikaw. Kung may armor. We must defeat them. Talk. Galing nyo na ibang dito sa... Pushing. Baka mag-push yung ups ah. Mag-ups ako. Short, mid ah, short. Sige, short. Short. Papatay. Nag-ladder. I'm throwing Bina ako ah. Putang ina. Okay. Ay na, i-clear. Isang jungle, isang con. Jungle con. Gobi. Gobi. Bam. Eh bro, abang ka na lang dyan ha. Apa ka lang, hold lang. Papunta pa lang si Papi. Smoke ano? Smoke mo yellow. Diyan, smoke dyan. Market. Bomb has been planted. Smoke nyo ha, city. Orange, may smoke kayo. Throwing smoke. Op. Sa mid na yan. Sa iyak. Yes. Galit. Miho, samahan mo si Yadsa. Matic, samahan mo si Papi sa 8. Sige, Mag-ups Wait ako. lang. wait lang. Pero 8 tayo 8. Au. Sige lang. Sige, just lang. Flashbang. Pagka mo napalit ako. Nice. Pushing, nice one. Kalma lang. Grenade. Smoke nyo jungle. Throwing fire. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. Baka may ano, likod ah. Sige ako babang. May atomic ako dyan. May agad nga. Nice one. Saan galing yan? Sa Throwing ups. a flashbang. Galing nga ako sa yan, Papi na ako ah. Oo. Tara ups ako. Jungle kasi. Tara. Uy! T-base pa. Andun yung bomb. Miho, tara Miho. Dalawa tayo. Go A tayo, go A. T-base ah. Nice one. Go ik. Tatlo. Sama-sama. Hindi lang kaya. I'm throwing a grenade. Jungle. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Mag-ladder yan. Agander. Nandito, Anta. Okay, pasukin mo yun Saving sa yan. baba. Patay mo, huwag mo pag-savein. Under.
revive. Sige, sige. Hindi. Okay, control natin to. Pa-drop na AK yellow. AK. Yung ups ulit, abangan. Hindi ako magpipick dyan sa mid. Mamaya na ako mag-win. Mamaya. Abangan ko yung palas. Okay, gamit tayo. Wait ako sa aiming. Info ang kita. Pupush to eh. Short. Iko sila. Oy, mid. Throwing fire. Grenade out. Pushing me. Din yung bomba. Nakatago yung bomb. Ay, baka kita niya. Sige dyan, Mio. Short. Taray. Window jungle. City. Grenade out. City daw. City, ikutan mo na matik. Dalawang Short. city. City. Dalawang city, gobi. Dalawang city, matik. Wow, adi may go. Dalawang city, hintay mo na dyan. Gobi na lang. Gobi. Gabi na kayo. Nalit sa akin, Tismon yun. Ayun, sa cons. Sige, gobi. I'm planting the bomb. Jungle isa. Ikot ka Wala, na dyan. nandito sa... Eto, jungle. Kill? Sure ka? Eto, Oo. dito. Nagkuha ng op. Muli mo dyan. Ayun, sa Nag-mid. cons. Eto, kanan mo. Saan yan? Jungle. Save. I-push mo para mag-under. Teka lang. Putik. Wait lang kasi. This going to explode. Terrorists win. 17k pala Nice, yan, si nice. message mo. Sino? Puta ako dun. Sino? 17k. Oh. Lasa ilo yan. Kaya natin to eh. Try natin. Oo nga. Control natin to. Okay. Mag-a-ups ako. I'm throwing smoke. Wait lang. Kayaan nyo lang yung mid. Abang ka dyan ah. Bamay tayo ah. Matik, bamay. A ba tayo? Oo, bamay. Flashbang. Tuto ka lang dyan, Mio. I-smoke ko yung cons. Stair. Check niyo yung palace. I-smoke ko yung stair. Huwag ka pakita, Mio. May mid offer. Kayaan nyo. Go A tayo, bam. Nag-smoke dito. Saan kayo? Top mid. Pa-A na main ako. Smoke down. Kukunin natin tong A. Nasa target ako ni Mio. Push nyo yung cons ah. 11 seconds. Ay, 40. 30 seconds. Short. Go A. Go A tayo, Tara. Go. Pushing na kami ah. Nice. Cons. Putik yan. Offer si Cons. Huwag yung... Throw in the car. Bomb. Bring a flashbang. Planted. City, check city ah. Tago na guys. Nice. Tago na ah. Short. Terrorists win. Saan yung op? Doing this.
Ah. Baka mag-rush ah. Azteco, refund mo yan. Bili ka AK. Hindi mo Sino to. mag-off? Sino gusto mag-off? Copy oh. Ikaw na, ikaw na. Oh, ko yung may hapas. Tangin na ka. May mag-rush yan sa mid ah. Supportahan. Magra-rush sa mid yan. Main. Flashbang out. Bawas ako. Kaya smoke ko yung window. Akin na palit tayo. Rush, nag-rush. Tapos, Puta, bawas na. Ops din Good nag-rush. day bro. Punta na nila yung bomba doon. Saan yung nag-rush na yun? Sa mid. sa mid yung pagka-lumimatic. Oo nga. Atras, Matic, wag mo lang ano. Oh, sige. Wag na. Sige. Try ko lang. Una ako Sige lang lang. umik. Nag-push din ba yung apps? Nagpupush. Isa. Dalawang window ah. Dalawang window. Ayan, nag-arat. Yan. Nasa sila abang tayo. Abang. Kaya din na ako sa likod. Dalawa to ha. Isang short, isang top mid. May short pa. Saan yan? Short tsaka jungle. Palas, low na low. Molotov out. Isang, Tangin na. dalawa. Push mo yung Pakuan ng- A-matic. Dalawa sa stair. Kaya lang. Isang short. Okay, andyan yan, dalawa. Isa, magwi-window yan or cons. Wala dito. Abante ka na. Sige, nandyan lang sa cons yung isa eh. Sige, para Wait lang. makalapit ka kayo. Ben. Cons lang. Puta, city pa. Plant. Activating the bomb. Smoke. Diyan ka dyan. Dyan. Ayun na. Andyan na. Dalawa yan. Dalawa. Ayan. Empty. Hindi bro, sila Russell daw. Bansi muna tayo. Russell o Bansi? Papi.